नमस्कार दर्शक बंधु आजिकार प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। आसंता 12 किंबा 13 तारिख बेलू केन्द्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेब। परवर्ती समय यह अधिक शक्तिशाली हेब। मात्र केते लघुचाप केते घनीभूत हेब और केउ आड़ को गति करियो ता स्पष्ट होई नै। हेले लघुचाप सृष्टि होई घनीभूत हेबार 34 रु 67% संभावना थिबा ने भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु गुरुवार जारी होइतिबा विस्तारित परिसर आकलन बुलेटिन रे एभली आशंका करा जाइछि। आईएमडी रो ए आकलन पर संभाव्य लघुचाप और यार तीव्रता को नहीं नाना कल्पना जल्पना सृष्टि होइछि। वर्तमान देशरु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अपसारण प्रक्रिया जारी रहिछि। आउ दिन केईटा मध्य ओडिशारु मध्य मौसुमी अपसारण होई जिबार संभावना रहिछि। वर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। पीएम और सीएम किसान को नहीं खुशी खबर। बड़ बयान देले कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी। सचिव पाढ़ी कहते योजनार बाद पड़े पुणी सामिल हो पारे चाषी। योजनार बाद पड़ा हिताधिकारी को पीएम किसान योजना रे सामिल करा जिवो। जनसेवा केन्द्र को जाए एने पुणी थे आवेदन करें। नवेम्बर 8 जाए रही आवेदन तारीख। एने सचिव पाढ़ी सूचना देइचंती। अन्यपक्षे आज चाषी को पीएम किसान टंका मिल अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही योजनार 18तम किस्ती देवे प्रधानमंत्री। 9 कोटी 50 लाख चाषी अकाउंट को 20,000 कोटी टंकार अधिक टंका प्रत्यक्ष भाव ट्रांसफर करा जिवो। आगामी खबर उपरे नजर पकाइबा। बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में नुआ टर्मिनाल निर्माण करा जिवो। पुराना टर्मिनाल पाखरे नुआ टर्मिनाल निर्माण करने को योजना प्रस्तुत होउची। आगामी 2 वर्ष मध्य प्रस्तावित टर्मिनाल निर्माण कार्य शेष करने को लक्ष्य रखा जाइतिबा बेले एथिबे खूब शीघ्र रनवे क्याट टू लाइट निर्माण करा जिवो बोली केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू सूचना देइचंती। भुवनेश्वर विमान बंदर उपरे समीक्षा करिबा परे केंद्र मंत्री श्री नायडू कहते एवं देशर 20टी सहर सह विदेशर 4टी स्थान को भुवनेश्वर विमान बंदर विमान उड़ाण करुछि। डबल इंजिन सरकार रे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर ओडिशा रे व्यापक भाव काम करा जिवो। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाया। पुणी आंदोलन को ओह्लैबे घरे बस मालिक संघ। आसंता 7 और 8 तारिख 24 घंटिया बस चलाचल बंद रखा नहीं निष्पत्ति। बीजेडी सरकार अमल में प्रथमे टायर 1 बस चली प्रतिवाद पर बंद रही तेबे पुणी टायर 2 लक्ष्मी बस चलाचल नहीं बस मालिक संघ प्रतिवाद करते निर्वाचन जो ता स्थगित रही। वर्तमान सरकार बदली हेले बदलनी पूर्व सरकार योजना। यह नहीं आंदोलन को ओह्लैवा सजबाज होइचंती बस मालिक संघ। पश्चिमांचल दक्षिणांचल बस मालिक माने लक्ष्मी बस चलाचल योजना को नहीं पुणी एकजुट होइचंती। आसंता 7 तारिख सुधा जदि दाबी पूरण न हुए तेबे बस बंद चलाचल करने को चेतावनी देइचंती। खबर उपरे नजर पकाइबा। पूरण हेब राज्य में खाली पड़िथिबा शिक्षक पदवी। आज नियुक्ति पाइबे 16,009 जन कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षयित्री। राज्यर विभिन्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िक 16,009 जन कनिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपाई भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम ठारे नियुक्ति समारोह और नवनियुक्ति कनिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुष्ठित होछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होगाकू थिबा एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री श्री माझी मुख्य अतिथि भावे जोगदेवे। नवीन युक्त शिक्षक शिक्षयित्री को भविष्य में गुणात्मक शिक्षादान निमंते मार्गदर्शन कराइबे। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। गरीब लोकों को मिलिबो 4 डिसमिल मागणा जमी। एने आज कहते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। गरीब लोकों को 4 डिसमिल जमी देवा राज्य सरकार प्राथमिकता अटे। एथिबे वर्तमान सर्वे काम चलीथिबा बेले ता शेष पर्यायर पहुँचलाणी बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते। मंत्री आहरी कहते जे सरकार लक्ष्य गरीब लोक किभली जमी पाइबे। गोटे पटे हजार हजार एकर जमी संपन्न लोकों पाखरे अच्छी। अन्यपटे गरीब लोक 4 डिसमिल घर पर जगह पाऊना। राज्य में वर्तमान जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया आरंभ है। जो लोक साधारण जमी सह जंगल जमी को मध्य जबरदखल कर रही विरोध कार्यानुष्ठान हेब। सेमानक निकटरू जबरदखल मुक्त हेब। सही जमी को आनी गरीब लोकों को दियाजिवो बोली मंत्री कहते। आगामी खबर पर नजर पकाइबा। हुतु हुतुई बढ़ुची दरदाम। बजार में लागिलाणी निया। खाउटी पकेट्रु महंगा माड़ केबे कमिबो दर ताकू चिंतार रही लोके। टमाटो 100 को फुलकोबी 120, कंचा लंका 80, कखारू 40, भेंडी 40, झुड़ंग 60 नाकेदम कलाणी दरदाम वृद्धि।
ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ନିଆଁ। ପଦ୍ମପୁର ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ନିଆଁ। ତେବେ ଏହି ଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ, ଚିନ୍ତାରେ ବେପାରୀ। ତେବେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଜାରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ୟାଗରେ ପରିବା ଭରୁନଥିବା କହିବା ସହ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଚଳିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜନତା। ତେବେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଘୋଷଣା ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି CHSEର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହା ସରିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର ସୂଚୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସୁନା ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସୁନାର ଦର ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,670 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 71,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 77,670 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2024 ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ 5,32,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାୟ 27 ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି 14 ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରି ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଉପରେ ଭାର ହ୍ରାସ କରିବ।